봉주 안녕하세요. 자, 오늘은 관광통역 안내사 마지막 시간입니다. 프랑스어로 면접 가이드 20번째 시간입니다. 자, 이제 면접일이 2025년 얼마 남지 않았습니다. 다양한 질문들에 대한 한국어 버전 답변과 프랑스어 답변을 준비해 보도록 할게요. 자, 시작하겠습니다. 첫 번째 질문. 남사당 놀이에 대해 이야기하시오. 남사당 놀이는 유랑극단에 의해 공연되었던 한국 민속 공연입니다. 남사당은 마을을 이리저리 떠돌며 노래, 춤, 묘기와 다른 다양한 재주들을 공연하였던 남자 예능인 단체였습니다. 그들은 엄격한 훈육 아래서 노래, 춤과 다른 공연 기술들을 연마했습니다. 남사당 놀이에는 6가지 공연이 있습니다. 풍물놀이는 음악과 춤과 상모놀이, 좁고 가느다란 띠가 달린 모자 공연을 포함합니다. 번화놀이에서는 연기자는 막대기 모양의 물체 위에 번화를 돌립니다. 번화는 접시나 대야 같은 다양한 물체가 될 수 있습니다. 살파는 고개 공연이고 얼음은 줄타기 공연입니다. 줄타기 연기자는 3미터 높이 줄 위에서 춤추고 노래하고 공중 고개를 합니다. 덧배기는 탈놀이며 덜미는 인형극입니다. 연기자들은 광대들과 재치 있는 입담을 주고받으면서 사회 풍자와 서민의 삶을 이겨내기 위한 유머를 보여줍니다. 남사당 놀이는 한국인의 해학적인 정신을 잘 보여줍니다. 르 남사당 놀이. Le Namzadang Nori est un spectacle folklorique coréen autrefois présenté par des troupes itinérantes. Les Namzadins étaient des artistes masculins qui parcouraient les villages pour présenter des chansons, des danses, des acrobaties et d'autres talents variés. Ils s'entraînaient rigoureusement pour maîtriser le chant, la danse et diverses techniques de spectacle. Le Namsadang Nori comprend 6 types de représentations. Pumul Nori, une performance musicale et dansée comprenant le Sangmo Nori, jeu de tête avec un ruban attaché à un chapeau tournoyant. Pona Nori, un numéro où les artistes font tourner des objets en forme de tige sur lesquels repose une bonna, un plat, un bassin ou d'autres objets similaires. Salpan, une représentation acrobatique. Odum, un numéro de funambulisme dans lequel l'artiste danse, chante et effectue des acrobaties sur une corde tendue à 3 mètres du sol. Totpeki, une pièce de théâtre masquée. Tolmi, un spectacle de marionnettes. Pendant ces performances, les artistes échangent des plaisanteries spirituelles avec les clowns, exprimant une satire sociale et un humour qui aide à surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Le Namsadang Nori illustre parfaitement l'esprit humoristique et la vivacité du peuple coréen. 외국인에게 소개하고 싶은 축제나 관광지가 있다면 부산에는 매년 다양한 축제가 열립니다. 부산 바다축제는 부산에서 가장 유명한 축제 중 하나입니다. 8월에 해운대, 광안리, 송도, 송정, 다대포 해수욕장에서 열립니다. 방문객들은 다양한 문화예술 행사를 체험할 수 있습니다. 부산국제영화제는 매년 10월에 열리며 상영작가 참가국의 수가 매년 늘어나고 있습니다. 부산 세계불꽃축제도 부산에서 놓치지 말아야 할 볼거리입니다. 배경음악에 맞추어 수만 발의 불꽃놀이와 멋진 레이저쇼가 열립니다. 관광지로는 전주 한옥마을을 추천합니다. 한국의 전통과 문화가 잘 보존되어 있습니다. 전통 가옥인 한옥에서 숙박 체험을 할 수 있습니다. 기와 지붕의 우아한 선들이 아름답습니다. 전주 전통 술 박물관에서 유명한 전주 막걸리인 모주도 팝니다. 전통 한지원을 방문하면 한지 제조 과정을 볼 수 있습니다. 운이 좋으면 길에서 한지 글씨를 쓰는 서예가도 만나볼 수 있습니다. Le festival est le site touristique. À Busan, de nombreux festivals ont lieu chaque année. Le festival de la mer de Busan, Busan Padachukje, est l'un des plus célèbres. Il se déroule en août sur les plages de Haeundae, Gwangalli, Songdo, Songjeong et Dadepo. Les visiteurs peuvent y participer à diverses manifestations culturelles et artistiques. Le Festival international du film de Busan, qui a lieu chaque octobre, va chaque année augmenter le nombre de films projetés et des pays participants. Le Festival mondial des feux d'artifice de Busan est également un spectacle à ne pas manquer.
Des dizaines de milliers de feux d'artifice sont tirés en rythme avec la musique, accompagnés d'un superbe spectacle de laser. Comme site touristique, on recommande le village Hanok de Jeonju. C'est un endroit où les traditions et la culture coréenne sont très bien préservées. Les visiteurs peuvent y séjourner dans une maison traditionnelle coréenne Hanok et admirer les courbes élégantes des toits en tuiles. Au musée du vin traditionnel de Jeonju, on peut déguster le célèbre moju en makgeolli, vin de riz typique de la région. En visitant le centre du papier traditionnel coréen, Hanjiwon, on peut observer le processus de fabrication du papier Hanji. Avec un peu de chance, vous pourrez même croiser un calligraphe écrivant des caractères coréens sur du Hanji dans la rue. 검은고와 가야금을 비교하여 설명하시오. 가야금과 검은고는 한국의 전통 현악기입니다. 두 악기는 울림판과 실크 줄로 되어 있습니다. 하지만 다른 점이 있습니다. 먼저 가야금은 12개의 줄로 되어 있습니다. 줄은 손가락으로 튕기면서 조용하고 부드러운 소리를 냅니다. 삼국사기에 따르면 가야금은 가야국의 가시령에 의해 만들어졌습니다. 그는 우리 고유의 악기를 만드는 데 관심이 많았습니다. 그의 곁에는 우룩이라는 음악가가 있었습니다. 가시랑은 우룩에게 가야금을 위한 음악을 작곡하도록 명했습니다. 한편 삼국사기에 따르면 검은고는 고구려 왕산악에 의해 만들어졌습니다. 6개의 줄로 되어 있으며 줄은 술대라고 불리는 짧은 대나무 막대기로 튕기면 깊고 장중한 소리를 냅니다. 검은고는 힘있고 에너지가 넘치는 소리가 납니다. 그래서 검은고는 남성적인 소리가 나고 가야금은 여성적인 소리가 난다고 합니다. Le 가야금 et le 검은고. Le 가야금 et le 검은고 sont des instruments à cordes traditionnels coréens. Tous deux sont composés d'une table de résonance et de cordes en soie, mais ils présentent plusieurs différences. Les kayakums possèdent 12 cordes. Les cordes sont pincées avec les doigts, produisant un son doux et apaisant. Selon le Samguk-saki, Chronique des Trois Royaumes, le kayakum a été invité par le roi Kasil du royaume de Kaya. Ce roi s'intéressait à la création d'instruments musicaux propres à la culture coréenne. À ses côtés se trouvait le musicien Uruk, à qui le roi demanda de composer de la musique pour le kayakum. Le komungo, selon le Samguk-saki, également fut inventé par Wang Sanak du royaume de Goguryeo. Il possède 6 cordes et on les pince à l'aide d'un petit bâton de bambou appelé sulté. Cet instrument produit un son profond et solennel, puissant et énergique. Ainsi, on dit souvent que le komungo a un son masculin, tandis que le kayakum produit un son féminin plus délicat et mélodieux. 고려 청자와 조선 백자의 차이점을 설명하시오. 고려 청자는 세계에서 가장 뛰어난 자기들 중에 하나입니다. 아름다운 비치색으로 유명한데 그 색깔이 나는 이유는 철을 포함하고 있는 유약 때문입니다. 고려 청자의 아름다움은 질 좋은 흙과 유약과 삼강 기법으로부터 옵니다. 삼강 기법은 표면의 무늬를 조각하고 다른 종류의 흙으로 그것을 채우는 것입니다. 그것은 고려 도자기 공들만 사용했던 유일하고 독창적인 기법이었습니다. 고려 청자의 화려함은 고려 왕조의 풍요롭고 기족적인 문화를 반영합니다. 한편 조선 백자는 조선시대의 흰색 자기입니다. 순수하고 소박한 아름다움을 지니며 흰색은 백토와 투명한 유약에서 비롯됩니다. 조선 백자는 특별한 장식적 요소가 없습니다. 하지만 백자의 순수한 흰 빛깔을 만들기 위해서는 발전된 기술이 필요했습니다. 조선 백자는 절제와 검소함 같은 한국의 유교적 원리를 나타냅니다. La céladon de Goryeo est la porcelaine blanche des Joseon. La céladon de Goryeo, Goryeo Chongja, est considérée comme l'une des plus remarquables céramiques du monde. Elle est célèbre pour sa magnifique couleur jade, due à une couverture contenant du fer. La beauté du céladon de Goryeo provient de la qualité de l'argile et de la glaçure, ainsi que de la technique de décoration incrustée appelée sangam. Cette méthode consistait à graver des motifs sur la surface de la poterie, puis à remplir les motifs avec une autre sorte d'argile. C'était une technique unique et originelle, utilisée uniquement par les artisans potières de la période Goryeo. La splendeur du céladon reflète la culture noble et raffinée du royaume de Goryeo. En revanche, la porcelaine blanche de Joseon, Joseon Baekja, date de la dynastie Joseon. Elle se distingue par sa beauté pure et simple,
et sa couleur blanche provient de l'argile blanche pecto, recouverte d'une couverture transparente. La porcelaine blanche ne présente aucun ornement particulier, mais obtenir une blancheur aussi parfaite nécessitait une technique très avancée. Le Baekja incarne les principes confucéens coréens de modération et de sobriété caractéristiques de la société Joseon. 자, 지금부터는 관광 용어 및 개념을 설명하는 그런 질문을 받았다고 가정하고 한글 버전과 불어 버전을 공부해 보도록 하겠습니다. FIT, Foreign Independent Tour란 인솔자나 안내원의 동행 없이 개인적으로 자유롭게 여행하는 형태입니다. 개별 자유여행이라고도 하며 해외여행 경험자들이 늘어남에 따라 증가 추세에 있습니다. FET, Foreign Escorted Tour의 약자로 FCT, Foreign Conducted Tour라고도 합니다. 인솔자가 딸린 해외여행입니다. 해외여행에 익숙하지 않은 여행자는 현지 사정에 어둡고 해외에서 의사소통에 문제가 생길 수 있어서 인솔자나 현지 안내인의 동행을 필요로 합니다. Le FIT Foreign Independent Tour désigne une forme de voyage individuel et libre, sans accompagnateur ni guide. On l'appelle aussi voyage individuel libre. Ce type de voyage est de plus en plus populaire avec l'augmentation du nombre de voyageurs expérimentés à l'étranger. Le FET Foreign Escorted Tour, également appelé FCT Foreign Conducted Tour, désigne au contraire un voyage organisé accompagné d'un guide ou d'un chef de groupe. Les voyageurs qui ne sont pas encore familiers avec les voyages à l'étranger peuvent rencontrer des difficultés de communication ou manquer de repères dans un environnement étranger. C'est pourquoi ils préfèrent souvent être accompagnés d'un guide ou d'un accompagnateur local pendant leur séjour. GIT, 그룹 인클루시브 투어의 축약어로 소속이나 직장이 같은 혹은 다른 여러 명의 여행자들이 그룹으로 하는 여행 형태를 말합니다. LCC, 로우코스트 캐리어는 저가항공의 축약어로 국내에는 진에어, 제주항공, TA, 이스타, 에어부산, 에어서울 등이 있습니다. FOC, Free of Charge의 축약어로 이 티켓은 10명에서 15명 이상의 인원이 동시에 출발하는 단체 여행의 경우 무료 항공권이 한 장씩 발권되는 것을 말합니다. Le GIT, Groupe Inclusive Tour, désigne une forme de voyage en groupe où plusieurs voyageurs appartenant à la même organisation, entreprise ou non, voyagent ensemble. Le LCC, Low Cost Carrier, signifie compagnie aérienne à bas prix. En Corée du Sud, les principales compagnies à bas prix sont Jineer, Jeju Air, TA Air, Ista Air, Air Busan et Air Seoul. Le FOC Free of Charge signifie gratuit. Ce terme désigne un billet d'avion gratuit offert lorsqu'un groupe de 10 à 15 personnes ou plus voyagent ensemble dans le cadre d'un voyage organisé. En général, une place gratuite est accordée pour un certain nombre de participants payants. 카타 코리아 어소시에이션 오브 트래블 에이전트는 한국 여행업 협회를 말합니다. PAT, Pacific Asia Travel Association은 아시아 태평양 관광 협회를 말합니다. WTO, World Tourism Organization은 유엔 산하의 세계 관광 기구입니다. 노쇼란 비행기 여행에서 항공권 예약을 해놓고 사전 통보 없이 탑승하지 않거나 호텔 예약 후 취소 없이 체크인을 하지 않는 고객을 말합니다. 고쇼란 항공권이나 호텔을 예약하지 않고 예약 취소가 나올 때까지 기다리는 경우를 말합니다. Le CATA, Korea Association of Travel Agents, désigne l'Association coréenne des agences de voyage. Le PATA, Pacific Asia Travel Association, signifie l'Association du tourisme de la région Asie-Pacifique. Le WTO, World Tourism Organization, est l'organisation mondiale du tourisme qui dépend des Nations Unies. Le terme no-show désigne un client qui ne se présente pas en vol malgré une réservation confirmée sans en informer la compagnie aérienne à l'avance, ou un client qui ne se présente pas à l'hôtel sans annuler sa réservation. À l'inverse, un go-show décrit une situation dans laquelle un voyageur ou un client se rend directement à l'aéroport ou à l'hôtel sans réservation préalable et attend qu'une place se libère en région d'annulation. 대한민국은 17개의 광역지방자치단체로 구성되어 있습니다. 1개의 서울특별시가 있으며 6개의 광역시, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산이 있습니다. 1개의 세종특별자치시가 있고 6개의 도, 경기도, 충청북도, 충청남도, 전라남도, 경상북도, 경상남도가 있습니다. 3개의 특별자치도로는 제주, 강원, 전북이 있습니다. 대한민국의 인구는 2025년 1월 기준 5천만 명이 조금 넘습니다.
서울특별시는 9,300만 명이 조금 넘습니다. 외래 관광객은 작년 16만 명이 국내를 방문했으며 그중 중국인 관광객 수가 460만 명, 일본인이 320만 명으로 가장 많습니다. 1,600만 명이 국내를 방문했습니다. 여기 수정하겠습니다. La République de Corée, Corée du Sud est composée de 17 collectivités territoriales de niveau provincial. Elle comprend une ville spéciale, Séoul, ainsi que 6 métropoles, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon et Ulsan. Il existe également une ville autonome spéciale, Sejong, et 6 provinces ordinaires, Gyeonggi-do, 충청북도, 충청남도, 전라남도, 경상북도, 경상남도. Enfin, il y a 3 provinces autonomes spéciales, Jeju, Gangwon et Jeonbuk. La population de la Corée du Sud en janvier 2025 dépasse légèrement 50 millions d'habitants. La ville spéciale de Séoul compte 1 million, plus de 4,3 millions d'habitants. L'année dernière, environ 1,600만 명입니다. 16 millions de touristes étrangers ont visité la Corée du Sud. Parmi eux, les touristes chinois, 4,6 millions, et les touristes japonais, 3,2 millions, représentaient la majorité des visiteurs. 대한민국 5대 국경일은 3.1절, 7월 17일 제헌절, 8월 15일 광복절, 10월 3일 개천절, 10월 9일 한글날이 있습니다. 신라는 중국식 명칭인 왕을 사용하지 않고 오랜 기간 독자적인 왕호를 사용했습니다. 거서간 군장, 차차홍 제사장, 이사금 계승자, 마리깐 우두머리를 쓰다가 지증왕 때 처음 왕이란 칭호를 썼습니다. 한국의 근대 정치 역대 대통령을 순서별로 나열하면 이승만, 박정희, 전두환, 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열, 이재명 정부가 있습니다. 국가 지정 유산의 종류로는 국보, 보물, 사적, 명승, 천연기념물, 국가무형유산, 국가민속유산이 있습니다. Les 5 grandes fêtes nationales de la République de Corée sont le 1er mars, jour du mouvement pour l'indépendance 3.1절, le 17 juillet, jour de la Constitution, 제헌절, le 15 août, jour de la libération, 광복절, le 3 octobre, jour de la fondation de la nation, 개천절, et le 9 octobre, jour du Hangul, Hangul날, célébrant la création de l'alphabet coréen. Le royaume de Silla n'a pas utilisé le titre chinois de roi, Wang, pendant une longue période. Il a plutôt employé ces titres royaux indigènes. 고조선 chef tribal, 거서간 chef tribal, 차차웅 prêtre, 이사금 successeur, 마립간 chef suprême. Ce n'est qu'à l'époque du roi Jijin que le titre Wang, roi, a été adopté pour la première fois. Les présidents de la Corée moderne dans l'ordre chronologique sont 승만리, 박정희, 전두환, 노태우, 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열 et actuellement Lee Jae-myung. Les catégories du patrimoine national désignent en Corée sont les trésors nationaux 국보, les trésors 보물, les sites historiques 사적, les sites pittoresques 명승, les monuments naturels 천연기념물, le patrimoine culturel immatériel national, 국가 문화유산, et le patrimoine folklorique national, 국가 민속유산. 우리나라 국보로는 서울 숭례문, 원각사지 10층 석탑, 북한산 신라 진흥왕 순수기, 여주 고달사지 승탑, 보은 법주사 쌍사자 석등, 통일신라 시대의 석등으로 사자를 조각한 석조물 가운데 가장 오래된 등이 있습니다. 우리나라 보물로는 서울의 흥인지문, 옛 보시각 동종, 서울 원각사지 대원각사비, 안양 중초사지 당간지주, 여주 고달사지 원종대사 탑비 등이 있습니다. 통일신라 시대에 만들어진 당간지주로 절에 행사가 있을 때 절 입구에 당이라는 깃발을 달아두는데 이 깃발을 달아두는 장대를 당간, 당간을 양쪽에서 지탱하는 두 기둥을 당간지주라고 부릅니다. 악기를 쫓는 사방의 신으로 청령, 동, 주작, 남, 백호, 서, 현무, 북이 있습니다. 고대 중국에서 사방의 성좌들을 상상 속의 동물의 모습과 연관지어 배치한 것입니다.
Parmi les trésors nationaux Gukpo de la Corée, on compte la porte Sunghaemun à Séoul, connue aussi sous le nom de Namdaemun, la pagode en 10 étages du site de Wonggaksa à Séoul, la stèle de purification du roi Jinung du royaume de Silla, située sur le mont Bukhansan, la stupa du temple Godalsa à Yeoju et la lanterne en pierre à du lion du temple Popjusa à Poon, datant de la période de Silla unifiée. C'est la plus ancienne lanterne en pierre représentant des lions. Parmi les trésors bourmeux de la Corée figurent la porte de Hungin-jimun à Séoul, l'ancienne grande cloche du pavillon Bosinga, la stèle du temple Daeongaksa sur le site de Wonggaksa à Séoul, les montants de pierre du mât de bannière Danganjiju sur le site du temple Jungjosa à Anyang, et la stèle du maître Wonjong sur le site du temple Godalsa à Yeoju. Les Danganjiju, montants de mâts de bannière, datent de la période de Silla unifiée, lorsqu'un temple organisait une cérémonie où on installait à l'entrée un mât appelé Dangan, sur lequel flottait un drapeau. Les deux colonnes de pierre qui soutenaient ce mât étaient appelées Danganjiju. Enfin, selon la tradition, il existe 4 divinités gardiennes protégeant les 4 directions contre les esprits maléfiques. Le dragon azur, Cheongyong à l'est, l'oiseau vermillon, Chujak au sud, le tigre blanc, Peko à l'ouest, la tortue noire, Hyunmu au nord. Ces créatures mythiques originaires de la cosmologie chinoise antique symbolisent les 4 constellations cardinales du ciel. 단청의 색은 청, 백, 황, 적, 흑색의 오방색을 기본으로 합니다. 제주도의 삼다는 바람돌 여자가 많은 것을 뜻하며 산무는 도적, 거지, 대문이 없는 것을 말합니다. 산무는 제주 주민들의 근면 절약하고 상부상조하는 삶을 상징합니다. 3.1운동의 의의는 계급, 종교, 지역, 남녀노소의 구분 없이 전 민족이 참여한 한민족 최대 규모의 비폭력 평화 만세 시위입니다. 미국 윌슨 대통령의 민족 자결주의가 발표되면서 일본 도쿄에 있던 조선 유학생들이 28 독립선언을 하였습니다. 고종황제가 서거하면서 3.1운동이 발생했습니다. 그 결과 일제 통치 방식이 문화 통치로 변화했으며 독립운동의 분수령 역할을 했습니다. 1919년 4월 11일 대한민국 임시정부 수립의 계기가 되었습니다. Les couleurs de Danchang sont inspirées des 5 couleurs cardinales bleu, blanc, jaune, rouge et noir. À Jeju, Samda symbolise l'abondance du vent, des pierres et des femmes, tandis que Sammu représente les voleurs, les mendiants et l'absence de portes. Sammu symbolise la vie laborieuse, frugale et solidaire des habitants de Jeju. L'importance du mouvement du 1er mars réside dans son rôle de plus grande manifestation pacifique et non violente d'indépendance pour les Coréens, avec la participation de tous les groupes ethniques sans distinction de classe, de religion, de région, de sexe ou d'âge. Suite à la déclaration du président américain Wilson sur le principe d'autodétermination nationale, des étudiants coréens à Tokyo, au Japon, ont publié la déclaration d'indépendance le 8 février. Le mouvement du 1er mars a éclaté après la mort de l'empereur Gojong. En conséquence, le régime colonial japonais a adopté une approche culturelle marquant un tournant décisif pour le mouvement d'indépendance. Il a également conduit à l'établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée le 11 avril 1919. 투어 에스코트란 해외 여행자들과 동행하는 관광 가이드를 말합니다. 짐을 붙이고 탑승권을 받고 CIQ 통과를 도우며 여행지에서의 호텔, 식당과 관광지에서의 모든 상황을 처리합니다. 팸투어, 파밀리아리제이션 투어는 여행사 직원이나 언론인들을 초청하기 위해 기획된 여행입니다. 새로 만든 여행 상품 체험과 홍보가 목적입니다. 샌딩 서비스라는 관광객이 공항에서 출국 절차를 밟는 걸 도와주는 서비스입니다. 짐 붙이기, 좌석 지정, 탑승권 받기 등의 서비스를 제공합니다. SIT Special Interest Tourism은 특수 목적 관광으로 문학, 예술, 역사처럼 특별한 목적이나 테마가 있는 여행을 말합니다. Un accompagnateur touristique est un guide qui accompagne les voyageurs internationaux. Il enregistre leurs bagages, récupère leurs cartes d'embarquement, les aide pour le dédouanement et gère toutes les formalités dans les hôtels, restaurants et sites touristiques. Un voyage de familiarisation est un voyage organisé à destination des employés d'agences de voyage ou des journalistes. Son objectif est de promouvoir et de faire découvrir un nouveau produit touristique.
Les services d'assistance aux voyageurs aident les touristes lors de leur départ à l'aéroport. Ces services comprennent l'enregistrement des bagages, l'attribution des sièges et le retrait des cartes d'embarquement. Le tourisme thématique désigne les voyages ayant un but ou un thème précis, comme la littérature, l'art ou l'histoire. 1330은 한국관광공사의 한국여행상담 전화입니다. 여행 관련 정보와 통역 서비스 및 채팅 서비스를 제공합니다. 호텔룸은 1인용 싱글룸, 1인용 침대 2개인 트윈룸, 2인용 침대 1개인 더블룸, 응접실과 침실 등 여러 개의 방과 가구가 더 갖춰져 있는 스위트룸이 있습니다. 오버부킹이란 호텔이 제공 가능한 객실 수보다 더 많은 숙박권을 파는 것을 말합니다. 노쇼나 예약 취소 상황에 대처하는 목적인데 오버부킹 비율은 누적된 노쇼와 취소율에 따라 결정됩니다. Le 1330 est le numéro d'assistance téléphonique de l'Organisation coréenne du tourisme. Il fournit des informations touristiques, des services d'interprétation et un service de chat. Les chambres d'hôtel comprenant des chambres simples, des chambres à 2 lits simples, des chambres doubles et des suites avec pièces supplémentaires et mobilier, incluant un salon et une chambre. Le surbooking désigne la pratique pour un hôtel de vendre plus de chambres qu'il n'en possède de disponibles. Cette pratique vise à compenser les absences et les annulations. Le taux du surbooking est calculé en additionnant ces deux taux. 베네키아란 한국관광공사가 운영하는 비즈니스 호텔 체인입니다. 한국에서의 최고의 밤 베스트 나잇 인 코리아의 약자입니다. 합리적인 가격에 품질 좋은 숙박을 제공하여 관광산업의 경쟁력을 높이기 위한 목적입니다. 가맹점이 되기 위한 심사 기준과 서비스 유지가 중요하며 직원 교육 및 설문조사, 상태 점검이 필수입니다. 관광과 여행의 차이점은 둘 다 이동을 말하지만 목적이 다릅니다. 관광은 특정한 방문 목적이 명확히 있습니다. 휴양, 회사 업무, 건강관리, 종교적 임무 등이 있습니다. 반면에 여행은 새로운 것을 배우고 경험하려는 목적이 중요합니다. 안 먹어본 향토 음식을 시도해 본다거나 힘들어 보여도 기억에 남는 여행을 하는 것을 추구합니다. 하루는 관광객이 되었다가 하루는 여행자가 되는 등 상황에 따라 변화할 수 있습니다. Benekia est une chaîne hôtelière d'affaires gérée par l'Organisation coréenne du tourisme. Son nom signifie meilleure nuit en Corée. Son objectif est de renforcer la compétitivité du secteur touristique en proposant des hébergements de qualité à des prix raisonnables. Le respect des critères de lisibilité à la franchise et la qualité du service sont essentiels et la formation du personnel. Les enquêtes et les inspections de maintenance sont indispensables. La différence entre tourisme et voyage réside dans le fait que, bien que les deux impliquent un déplacement, leurs objectifs diffèrent. Le tourisme poursuit un but précis, loisirs, affaires, santé, obligations religieuses, etc. Le voyage, quant à lui, est axé sur la découverte et l'exploration de nouvelles choses. Il s'agit de goûter à une cuisine locale ou d'entreprendre un voyage mémorable, même s'il paraît difficile. Selon les circonstances, on peut être touriste un jour et voyageur le lendemain. 기술의 발달이 관광 사업에 미치는 영향은 여러 가지가 있습니다. 컴퓨터 예약, 전자여권, GPS 여행 가이드 앱 등이 사용됨에 따라 여행을 빠르고 편리하게 할 수 있어 정보와 관광이 가능해졌습니다. 또한 인터넷 광고, SNS 마케팅이 활발해짐에 따라 관광업의 시장 구조도 국제적으로 확장되었습니다. 트위터, 인스타그램, 유튜버 등으로 관광객들과 소통이 가능해지면서 오프라인보다 온라인으로 고객을 모집하고 관계를 유지하는 것이 전보다 더 중요해졌습니다. 관광의 대중화, 중산층의 급증으로 해외의 많은 사람들이 여행을 여가의 중요한 활동으로 여기고 있습니다. 욜로족, 워라벨, 워케이션 등 슬로우 라이프의 유행도 한몫합니다. Les progrès technologiques ont profondément transformé l'industrie du tourisme. L'utilisation des réservations informatisées, des passeports électroniques et des applications de guides GPS a rendu les voyages plus rapides et plus pratiques, favorisant ainsi un tourisme basé sur l'information. Par ailleurs, l'essor de la publicité en ligne et du marketing sur les réseaux sociaux a considérablement élargi le marché du tourisme à l'échelle internationale. Avec l'avènement de Twitter, d'Instagram et de YouTube, la communication avec les touristes ainsi que l'acquisition et la fidélisation de la clientèle en ligne sont devenues plus importantes que jamais.
Avec la population du tourisme et l'essor de la classe moyenne, de nombreux étrangers considèrent les voyages comme une activité de loisir importante. Le mouvement Slow Life, incluant YOLO, You Only Live Once, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et location, travailler et se divertir, contribue également à cette tendance. 잡상이란 궁궐 지붕 마루 위에 있는 작은 동물 모형을 말합니다. 중국 송나라에서 전래되었으며 원숭이, 돼지, 상상 속 동물들은 중국 문학 고전 소설인 서유기의 캐릭터인 손오공 저팔계 사오정에서 비롯되었습니다. 목적은 악기나 귀신으로부터 건물을 보호하기 위함이며 3, 5, 7 등 홀수로 올라갑니다. 중요한 정각일수록 수가 많은데 경복궁 경회로는 11개, 근정전에는 7개가, 7개가 있습니다. 잡상은 순 우리말로 어처구니라는 뜻을 지닙니다. 지붕에 어처구니 올리는 걸 잊으면 그 건물은 미완성이 됩니다. 오늘날 우리가 어처구니 없다라고 표현하는 것은 황당하고 터무니없는 상황을 말합니다. Les absins, statues traditionnelles coréennes, sont de petites figurines d'animaux placées sur les toits des palais. Introduites de Chine sous la dynastie Song, ces représentations des singes, de cochons et d'autres créatures imaginaires s'inspirent des personnages de Sonogong, Pixie et Saozhong, issus du roman classique chinois Le Voyage en Occident. Leur fonction était de protéger l'édifice des mauvais esprits et des fantômes. On les disposait en nombre impair, par exemple 3, 5 ou 7. Plus un bâtiment était important, plus il en comportait. Le pavillon Gyeonghaeru du palais Gyeongbokgung en comptait 11. Le pavillon Keunjeongjeon 7. Le mot coréen 잡상 signifie absurde. Si l'on oublie de poser une tuile sur le toit, le bâtiment restera inachevé. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise l'expression absurde pour décrire une situation absurde et ridicule, on veut dire qu'elle est absurde. 성덕대왕 신종인 에밀레종은 한국에서 현존하는 가장 큰 종입니다. 신라 경덕왕이 아버지인 성덕왕의 공동을 널리 알리기 위해 만들었습니다. 신라 시대에 발달된 기술과 예술적 감각을 엿볼 수 있습니다. 에밀리종을 만드는데 아이가 희생되었다는 설화가 있습니다. 종이 울릴 때 엄마를 뜻한 한국어의 고유어인 에미레와 흡사하기 때문에 이런 설화가 만들어졌습니다. 1200년 보존된 종이 여전히 아름다운 소리를 내는 것이 놀랍습니다. 서울의 역사는 선사시대부터 인류가 살아왔으며 백제의 수도이기도 했습니다. 위례, 남경, 한양, 경성 등 여러 이름을 가지고 있습니다. 지리적 이점 덕분에 농경사회의 수량 공급, 외부 침입 방어, 수로를 통한 물자 공급이 가능했습니다. 물길을 얘기하는 것입니다. 오타입니다. 백제 고구려 신라가 번갈아 한강을 차지하면서 전성기를 맞이했습니다. 현재 서울은 과거와 현재가 공존합니다. 전통 궁궐, 역사 유적지와 함께 빌딩, 아파트, 쇼핑몰이 한자리에 있습니다. 조선시대의 수도였을 때에는 북한산, 인왕산, 남산에 둘러싸인 종로구와 중구만 해당되었지만 다리가 만들어지고 강남이 개발된 후 서울의 규모는 팽창했습니다. N서울인 남산타운은 서울의 전망을 볼 수 있는 관광 명소입니다. 남산 케이블카, 사랑의 자물쇠, 회전 레스토랑, 미디어 아트 등 볼거리도 다양합니다. 수도권의 텔레비전과 라디오 방송을 위한 송신탐으로 지어진 이후 전망대를 만들어 대중에게 공개한 것입니다. La cloche des Millets, également connue sous le nom de cloche divine du roi Songdok, est la plus grande cloche encore existante en Corée. Elle fut créée par le roi Gyeongdok de Silla pour commémorer les vertus de son père, le roi Songdok. Elle témoigne du savoir-faire technologique et du raffinement artistique de la dynastie Silla. Une légende raconte qu'un enfant aurait été sacrifié pour la fabrication de la cloche des mille. Cette légende est née de la ressemblance entre le son de la cloche et le mot coréen signifiant mère, Emile. Il est remarquable que cette cloche préservée depuis 1200 ans produise encore une sonorité aussi harmonieuse. L'histoire de Séoul remonte à la préhistoire et la ville fut également la capitale de Baekje. Elle porte les noms de Wiré, Namgyong, Hanyang et Gyeongsang. Cette situation stratégique lui assurait un approvisionnement abondant en eau pour son agriculture, la défense contre les invasions extérieures et l'approvisionnement en marchandises par voie maritime.
Pekje, Goguryeo et Silla atteignirent leur apogée, occupant tour à tour les rives du fleuve Han. Séoul est aujourd'hui un lieu où passé et présent coexistent. Palais traditionnels et sites historiques côtoient, gratte-ciel, immeubles, d'appartements et centres commerciaux. Lorsque Séoul était la capitale de la dynastie Joseon, son territoire se limitait aux arrondissements de Jongno-gu et Jung-gu, entourés par les monts Bukhansan, Inangsan et Namsan. Cependant, la construction de ponts et le développement du quartier de Gangnam ont entraîné une expansion considérable de la ville. La tour Namsan, également appelée En Seoul, est une attraction touristique offrant une vue panoramique sur Séoul. Parmi ces attractions figurent le téléphérique de Namsan, un système de cadenas d'amour, un restaurant panoramique tournant et des œuvres d'art numérique. Construite à l'origine comme tour de transmission pour la télévision et la radio dans la région métropolitaine de Séoul, elle a ensuite été transformée en observatoire et ouverte au public. 온양 온천은 알칼리성 온천으로 백제 시대부터 존재한 것으로 문헌상 알려진 국내에서 가장 오래된 온천입니다. 조선 태조가 머무르며 국정을 다스리고 세종이 눈을 고치기 위해 머물렀다는 기록이 있습니다. 수안보 온천은 최초의 자연 온천으로 유황과 나듐이 풍부합니다. 청기천은 조선시대의 하천을 파내다는 의미의 개천으로 불렸습니다. 개천의 범람과 위생 관리는 조선의 중요 과제였으며 풍수, 학상, 명당수였지만 생활 하천으로 쓰였습니다. 일제강점기에는 방치되어 오염이 심했고 1950년대 하천을 복개하고 고가도로와 상점을 조성했습니다. 2005년 청계천을 복구하면서 서울이 자연 친화적인 도시로 거듭났습니다. 매년 12월 청계천 물길을 따라 서울 비초롱 축제가 열립니다. Les sources thermales d'Onyang, sources alcalines, sont les plus anciennes de Corée. On en trouve mention dans la littérature de l'époque de Baekje. Des documents indiquent que le roi Taejo de Joseon y séjourna pour gouverner le pays et que le roi Sejong s'y rendit pour soigner sa vue. Les sources thermales de Soambo, première source thermale naturelle, sont riches en soufre et en radium. Le Cheonggyecheon était appelé Gyecheon, ce qui signifie creuser en ruisseau, sous la dynastie Joseon. La gestion des crues et l'assainissement du cours d'eau constituaient une tâche cruciale pour Joseon. Bien qu'il fût considéré comme un site géomartique, il servait principalement de voie navigable pour la vie quotidienne. Abandonné pendant la période coloniale japonaise, il devint gravement pollué. Dans les années 1950, le ruisseau fut recouvert d'une autoroute surélevée ainsi que des commerces furent construits. La restauration du Cheonggyecheon en 2005 a transformé Séoul en une ville respectueuse de l'environnement. Chaque année, en décembre, le Festival des Lanternes de Séoul se tient le long du Cheonggyecheon. 자, 오늘 마지막 강의까지 시청해주신 여러분 감사합니다. 좋은 결과 있길 바래요. Bonne chance!